Dr. Zakrul, kita tahu ada teori-teori ataupun kita rujuk kepada kajian yang dilakukan oleh Dr. Lim, Dr. Yang yang panggil Yang Report pada September tahun lepas, tak silap saya. Di mana kalau kita tengok pada kajian ni, dia menyatakan virus ni dibuat di makmal. Dia menjawab pandangan yang mengatakan asalnya virus tu ada dalam kelawar, kemudian dia memerlukan tenggiling sebagai host yang kedua, bermutasi dan boleh jangkit kepada manusia. Dia kata ini semua tak betul, data fabricated, yang betul dibuat di makmal. So apa pandangan doktor berkaitan dengan laporan yang? Silakan. Terima kasih Yusof. Pertama sekali saya nak cakap mengenai tambah sikitlah dekat yang apa Datuk Musa cakap tadi kan. Berkaitan dengan yang whistleblower tu, sebenarnya the whistleblower by Dr. Bakhdi ataupun the two physician daripada Europe tu bagi saya is a judgment as a academician point of view, because they have their own punya thought dan dia punya keadaan praktis lah sebenarnya. Because bila kita sebut reality dia, mungkin Datuk tak setuju dengan saya kat sini, reality dia kita here and there kita ada case mortality disebabkan pneumonia ataupun kematian disebabkan oleh penyakitan paru-paru. Kita jarang screen respiratory viruses ni sebenarnya. Kalau that's why bila kita tengok macam Prof Bakhdi tu cakap dia treat as common cold, because dia adalah bacteriologist and immunologist punya perspektif, and dia bukan clinician yang handle case macam kita hari-hari jumpa pesakit ni. Jadi dia tengok fundamental of medicine ni, sama ada kes itu adalah valid untuk diberi vaksin atau tidak. Tak menjadikan dia anti-vaksin. Dia tak anti-vaksin. Cuma dia kata keperluan mungkin tak ada. Dia berbeza kan, pendekatan tu berbeza. Tapi geng-geng pro konspirasi mengambil data tu sebagai ni tindakan anti-vaksin. Itu berbeza. Itu dua benda yang berbeza, perlu faham keadaan. Okey, balik pada soalan Dr. Yusof tadi mengenai sama ada virus itu dijadikan di makmal ataupun sebenarnya naturally derived. Sebenarnya hanya one pendapat by Dr. Yang berbanding dengan expert daripada John Hopkins, daripada yang publish pun daripada Stanford, menunjukkan memang coronavirus adalah asalnya zoonotic infection sebenarnya. And dia cross, sama juga macam influenza, dia ada cross from zoonotic infection. Dia boleh cross human to mammals, to kita panggil burung for example, livestock. So itu memang naturalnya virus punya sikap. Macam kita kata HIV, kura pun ada HIV, kucing pun ada HIV kucing sebagai contoh. Cuma dia tak cross. Dalam kes coronavirus, dan majority virologists dah accept, dah memang by sequence, by virology sequence, RNA, DNA sequence, dia memang, kita tahu dia memang originally new virus, novel virus. Tak ada isu dekat situ. Yang fabricated adalah personal opinion, dan bila dia go through methodology, memang sebenarnya yang fabricated adalah one parties dekat sini, and majority expert accept this is the novel coronavirus COVID-19. That's my opinion lah. So actually kalau kita nak ambil macam adab kita bila nak menerima pendapat ni, of course kita kena by authority dia lah. Authority by majority virologists. Even di Malaysia pun ramai virologist untuk validatekan data ni. Tak perlu nak pergi ke UK pun untuk validatekan. Kita pun boleh cakap this is sebenarnya a novel coronavirus berbanding berpegang pada satu pandangan yang tak mana study tak valid lah. Itu pandangan saya insyaAllah. Dr. Sob, saya nak tambah sikit. Number one, I think Jumhur amongst the virologists believe that the novel coronavirus is actually an evolution, right? Correct. So it is natural. Number two, it is not created in the lab. It was not possible. Number tiga, the literature that were yang dikedepankan oleh saintis daripada Hong Kong tu was not peer reviewed. Yeah. Number empat, that same paper was actually supported by an American Chinese dissident, a billionaire sebenarnya, and guess who? Steve Bannon. Steve Bannon ni memang Chief Strategic Officer Trump kan, dia yang telah pun
merangkakan Trump punya election campaign kan, dan menang kan. Hebat dia. And dia memang like Trump, he's a conspiracy theorist. Dia cuba hendak menuding jari kepada China. That's why dia namakan Wuhan virus, Chinese virus. So there is this nationalism of the Americans, the white supremacy of Trump and Steve Bannon. So they were the ones that pump money. And in fact, this lady, that scientist number 6, she actually went on Fox News and said, I think hydroxychloroquine is the panacea untuk COVID. Ini Trump punya falsafah lah kan. So you see, these are scientists who have sold their souls, yang telah menyerahkan jiwa raga mereka kepada Steve Bannon dan duit. Dia dulu di Hong Kong tahu, very respected scientist. So dia dissident, dia lari kepada Amerika Syarikat, supported by the Americans. Wallahu alam. Ini bukan conspiracy, ini is the truth. Wallahu alam.